kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umatnya hingga akhir zaman. Dihimbau kepada seluruh jamaah Masjid Al-Badar yang ingin menitipkan sandal maupun sepatunya, nanti bisa diserahkan kepada petugas kami di serambi sebelah kanan dan serambi sebelah kiri. Dan bagi jamaah yang membawa barang-barang berharga seperti dompet, handphone, dan barang-barang berharga yang lain agar dijaga, diperhatikan, jangan sampai tertukar, ditukar, ataupun berpindah tangan untuk keamanan kita bersama. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ibadah Jumat dimulai akan kami sampaikan terlebih dahulu beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, laporan keuangan Masjid Al-Badar. Saldo hari Jumat tanggal 18 Juli tahun 2025 sebesar Rp1.776.000. Penerimaan kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 25 Juli tahun 2025 sebesar Rp4.100.000. Pengeluaran kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 25 Juli tahun 2025 sebesar Rp3.710.000. Saldo kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 25 Juli tahun 2025 sebesar Rp2.166.000. Atas nama pengurus masjid kami sampaikan jazakumullah khairan kasiron. Semoga amal ibadah bapak-bapak sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman kedua, yang bertindak sebagai imam dan khotib Jumat hari ini tanggal 25 Juli tahun 2025 seharusnya adalah Al-Mukarram Ustadz Letkol Laut Abdurrahim. Karena beliau berhalangan ada dinas luar, maka akan dibadal oleh Ustadz Fitroh Abdul Malik. Beliau adalah imam rawatib Masjid Al-Badar. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Azan pertama akan dikumandangkan oleh saudara Khairuddin dan azan kedua akan dikumandangkan oleh Ustadz Haji Riyadi Mirin. Waktu sholat jatuh pada pukul 12:02. Selanjutnya hadirin yang mulia, untuk menjaga kekhusyuan dalam pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat pada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone agar sementara dinonaktifkan dan dimohon untuk mengisi soft yang masih kosong di depan. Mari sejenak kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surah Al-Fatihah yang kita baca, hajat semoga Allah tunaikan, dan kita kirimkan khususnya surah Al-Fatihah pada saudara-saudara kita yang terdolimi di Palestina, di Gaza. Semoga Allah tolong, Allah bantu. Yang meninggal diberikan pahala syahid-syahidah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah walhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله
أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله رب العالمين سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رب العالمين غير الغالبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي زين قلوب المؤمنين بنور الإيمان وجل أسر العارفين ببحر الإرفان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والجان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى آخر الزمان أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga senantiasa kita dapat mensyukurinya, dan dengan rasa syukur kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan kenikmatan untuk kita semua. Salawat teriring salam, semoga selamanya Allah limpah curahkan keharibaan baginda alam, suri tauladan insan habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Hakir Al-Fakir Khatib berwasiat, wabil khusus untuk diri pribadi dan umumnya kepada para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita tingkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wa jitinabun nawahi, berusaha menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang akan selalu disayang oleh Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Di dalam setiap khutbah Jumat, para khatib menyampaikan wasiat takwa, yang mana wasiat takwa itu menjadikan komponen terpenting dalam rukun khutbah Jumat. Jika ada khutbah Jumat tanpa ada wasiat takwa, maka batallah khutbah Jumat tersebut. Apa yang diwasiatkan oleh para khatib?
yaitu adalah wasiat mengajak kita semua, baik khatib maupun jamaah, untuk selalu meningkatkan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam ayat tersebut Allah menyerukan kepada kita. Allah panggil dengan kalimat seruan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang yang memiliki keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iman tasdiqun biqalbi wa taqrirun bilisan wa tamtasilu bil arkan. Realisasi dari iman adalah meyakinkan dengan hati tanpa ada keraguan sedikit pun tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diucapkan dengan lisan dengan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan tidak terlupa yaitu melaksanakan dengan anggota badan kita dalam keseharian kita bukti kalau kita beriman pada Allah dan tunduk patuh akan perintah Allah. Lalu kemudian setelah kita sadar bahwa Allah seru kita sebagai orang-orang yang beriman, kemudian kita sudah mengkoreksi diri kita, melihat dengan jelas dengan kaca kehidupan kita apakah kita termasuk orang yang beriman atau sekedar ngaku-ngaku iman pada Allah, tapi dalam kenyataannya terkadang kita membohongi Allah Subhanahu wa taala. Karena tiga komponen tersebut terkadang orang lupa. Banyak orang yang ngaku beriman pada Allah, berani berikrar dengan jelas dan teriak, tapi dalam kenyataan merealisasikan perintah Allah banyak yang mundur dan banyak yang merasa malas. Lalu apakah kita bisa disebut orang yang beriman? Kalau kita sudah sanggup melaksanakan hal tersebut, memperhatikan setiap komponen keimanan pada diri kita masing-masing, maka setelah kita benar-benar beriman pada Allah, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang beriman tersebut, ittaqillah, bertakwalah kalian. Ittaqullah, bertakwalah kalian hai orang-orang yang beriman. Karena pelaksanaan takwa ini tidak akan sanggup dilaksanakan oleh orang yang hanya biasa-biasa saja. Hanya orang-orang yang beriman yang sanggup melaksanakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua komponen, yaitu imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Orang beriman melaksanakan takwa adalah dua hal yang harus dilaksanakan. Yang pertama, menjalankan perintah Allah. Yang kedua adalah menjauhkan segala larangan Allah. Dan dalam kenyataan takwa tersebut, tidak sedikit orang yang hanya bisa melaksanakan perintah Allah, namun tidak sedikit juga orang yang belum sanggup meninggalkan larangan Allah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan perintah takwa, memberikan satu konsekuensi kepada orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dengan kalimat berdasarkan hadis Rasulullah, ittaqillah mastata'tum, bertakwalah kalian, jalankan perintah Allah sesuai kemampuanmu. Maka di dalam setiap ibadah perintah Allah, Allah berikan satu konsekuensi adalah bagi orang-orang yang mampu. Salat yang wajib berdiri, tapi dalam kategori alal qadir, bagi orang yang mampu. Haji wajib man istata'tum, bagi orang yang mampu untuk ongkos perjalanannya. Zakat pun sama bagi yang mampu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah menjauhkan larangan Allah, tidak ada konsekuensinya dalam hal ini. Ketika Allah melarang zina, jangankan berbuat zina, bahkan mendekatinya saja Allah melarangnya tanpa ada toleransi. Wala taqrabuz zina, yang artinya ketika kita menjauhkan perintah Allah,
Allah benar-benar memberikan satu ketentuan yang sangat berat buat kita. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karenanya, ketika kita sudah sadar bahwa kita sebagai orang mukmin harus bertakwa, namun takwa yang model seperti apa yang Allah inginkan? Apakah takwa sekedarnya atau takwa sebenar-benarnya? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian wahai hamba-hambaku yang beriman dengan takwa yang sebenar-benarnya, bukan takwa yang sekedarnya. Beribadahlah kalian sesuai dengan kemampuanmu, bukan sekedarnya, tapi kemampuan terbaik kita menghambakan diri kita kepada Allah. Begitupun sama ketika kita menjauhkan larangan Allah, jauhkan sejauh-jauhnya. Jangan sampai kita terjerat masuk ke dalam jurang kemaksiatan, yang mana maksiat dan dosa itu selalu sesuai dengan hawa nafsu kita. Oleh karenanya, dalam menjalankan takwa ini memang berat rasanya, penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Tidak sedikit orang yang gagal dalam perjuangan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah mewanti-wanti dalam setiap lisan para khatib, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya, bukan sekedarnya. Apa maksud dari ini semua? Allah minta kita menjadi orang bertakwa yang sebenar-benarnya. Di ending daripada urusan ini, Allah berharap wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika akhir daripada cerita hidup kita di dunia, ketika ajal datang menjemput kita, yang Allah mau kepada kita sebagai orang-orang beriman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali kalian dalam keadaan selalu berpegang teguh kepada agama Allah. Oleh karenanya, orang yang sanggup mempertahankan keimanannya sampai hembusan napas terakhirnya, Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa sanggup mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam akhir hayat hidupnya, jaminan dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Subul Iman dijelaskan, wa bi anna marji'a muslimin li jananihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu. Kembalinya orang-orang yang mukmin yang sanggup mempertahankan keimanannya sampai akhir hidupnya, maka jaminan awal akhir dia akan tetap masuk surganya Allah Subhanahu wa taala meskipun dia banyak bergelimang dosa. Tapi jaminan bagi orang-orang yang akhir hidupnya dalam keadaan kafir, meskipun dalam kehidupannya dia beriman pada Allah, ahli ibadah, tapi di akhir hidupnya dia jatuh ke jurang kekafiran, maka awal akhir hidupnya dipastikan akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karenanya, marilah sama-sama kita selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya, agar kualitas iman kita, Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang akan selalu disayang oleh Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang rasa kasih sayangnya tak pernah berkurang, tak pernah pandang-pandang, dan insya Allah selamanya tak akan pernah hilang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman Islam kita sampai akhir hayat kita, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
الحمد لله مؤيد الصابرين بعزيز نصره وميسر الشاكرين لحمد شكره وموفق المختارين للقيام بأمره أحمده على ما أنعم وأسلم لأمره فيما حكم وأبرم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله منتهى الدهور صلاة دائمة بلا فناء ولا فتر وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله إن أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته وأيها بالمؤمنين من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم احفظ عليهم ودائع أديانهم وأخرجهم من ديك السجون إلى سعة أوطانهم ولا تجعلهم فتنة للظالمين ونجهم برحمتك من القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم Istawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf Tamam salat diluruskan dan dirapatkan safnya untuk kesempurnaan salat berjamaah. Mohon HP-nya disesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, alladzi waswisu fi sudurin nas, rabbi a'udzu bika salli ala jama'a. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات لله السلام عليكم السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق واجبت علي ولمشايخنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام منك السلام عليك يعود بالسلام فحين ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم ولك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك من سواك ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا تقبل دعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم